Ito na lang, wafer. Wafer na lang, wafer. Wafer. Dalawang wafer. I want that. Dalawang wafer. Palitan. Good naman. Ako, pinbalo. Ako na dito. Mapalit lang. Ayaw ko nakapating ng video. Sige palit din. Super French. Video. Video na. Pindot ko na. Stop na yung tangad ka. Ito na. Video na. Bakit ka malungkot? Hindi kayo ni Mama. Kasama natin si Kuya Gildon, yung isa natin vlogger. Saan dali? Sasakyan ko guys. Sisiran din yan ganyan. Bye mga ka-GGC, subscribe to my video.